बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहादत खलीफा स्वयं सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। किस्त अव्वल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मुतअद्दिद बार इस बात की पेशन गोई फरमाई थी कि मेरे बाद इस उम्मत में इख्तलाफ पैदा होगा और ये इख्तलाफ कत्ल क़िताल तक भी पहुँच जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में आने वाले फितनों की खबर दी और फरमाया, जब वो फितने रोनुमा हों तो इनमें दाखिल और शुमार होने से इज्तनाब करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो फितने तुम्हें भी अपनी लपेट में ले लें। ज़रारा बिन उम्र नखई ने एक मरतबा एक ख्वाब देखा कि ज़मीन से एक आग निकली जो कि इनके और इनके बेटे के दरमियान हाइल हो गई। उन्होंने अपना यह ख्वाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप अस्सलातु वस्सलाम ने इस पर फरमाया, जो आग तुमने देखी है उसकी ताबीर एक फितना है। पूछा गया कि वो कैसा फितना होगा तो इरशाद फरमाया कि लोग अपने इमाम को कत्ल कर देंगे और इस तरह लड़ाइयों और फितनों में दाखिल हो जाएंगे जैसे सर की हड्डियां एक दूसरे में घुसी हुई हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों के दरमियान उंगलियां डालकर इरशाद फरमाया, मोमिन का खून मोमिन के नज़दीक पानी से ज्यादा खुशगवार होगा। बद काम करने वाला ये ख्याल करेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अगर तू मर गया तो वो फितना तेरे बेटे को पकड़ेगा और अगर तेरा बेटा मर गया तो वो फितना तुझे पकड़ेगा। ज़रारा ने कहा, अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो मुझे इस फितने से बचाए रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ फरमाई। अब्दुल्ला बिन हवाला अस्दी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तीन बातों से महफूज रहा वो बस बच गया। नंबर 1, मेरी मौत के मामले में फिसल ना जाना। नंबर 2, एक खलीफा के कत्ल पर अपने हाथ और मुंह को बंद रखना जो हक के साथ इस मुसीबत पर सब्र करने वाला होगा। नंबर 3, और दज्जाल के फितने से बचे रहना, इसके करीब ना जाना। 30 हिजरी के करीब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना के एक कुएं बहरे अरीस के किनारे बैठे हुए थे कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ से वो मोहर नबूवत गिर गई जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकतूबात पर मोहर लगाया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी मोहर लगाते थे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा हुए तो आप भी इसी से मोहर लगाते थे। इस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को इसका शदीद दुख हुआ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकाल दिया मगर वो मोहर आप रज़ियल्लाहु अन्हु को ना मिली। इस मोहर के गुम हो जाने के बाद सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और आपकी खिलाफत आजमाइश में आ गई और ये इशारा था कि अब फितने बड़ी तेजी से उभरेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई फितने की पेशगोई हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत के आखिरी चंद सालों में खुलकर सामने आई। फितने और इख्तलाफात ने जोर पकड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने में जिस इमाम के शहीद होने की पेशगोई फरमाई वो इमाम सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु खुद भी फरमाते हैं कि वो इमाम मज़लूम मैं ही। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अमीर कत्ल किया जाएगा और कोई हमला करने वाला हमला करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में ये बात फरमाई वो अमीर मकतूल मैं ही हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक शख्स ने कत्ल किया था जबकि मुझे कत्ल करने वाला एक पूरा ग्रोह होगा। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह लिखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हदीसों में जो हद तवातुर को पहुंच चुकी हैं बयान फरमाया कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद होंगे और उनकी शहादत के करीब एक अजीम फितना बर्पा होगा जो लोगों की वज़ा और रस्मों को बदल देगा और इसकी आफत आलमगीर होगी। जो ज़माना के इस फितने से पहले का है इसको आपने तरह तरह के खूबियों के साथ मौसूफ किया और जो ज़माना इसके बाद का है इसको अनवाउ इक़साम की बुराइयों के साथ याद किया जाता है। और इस फितने के बयान में आपने इंतहा दर्जे की तौज़ीह की, यहाँ तक कि इस बयान का इस फितने पर मुंतबक होना जो वाक़या हुआ किसी शख्स पर पोशीदा ना रहा। और हज़रत ने इस नहायत वाज़ेह इबारत में ये बयान फरमाया कि इस फितने से खिलाफत खासा का इंतज़ाम टूट जाएगा और ज़माने नबूवत की जो बरकतें बाकी होंगी वो छुप जाएंगी। इस बात को अभी आपने ऐसा खोल कर बयान फरमाया कि असल हकीकत के ऊपर से पर्दा उठ गया और हुज्जत इलाही इसके सबूत से कायम हो गई। इस फितने के ज़हूर में आने के जो असबाब थे वो यकी बाद दीगरे उभरते गए। एक तरफ इस्लामी मुमलिकत का दायरा बढ़ता जा रहा था तो दूसरी तरफ मुसलमान फिक्र फाका की जिंदगी से निकलकर खुशहाली और दौलतमंदी में दाखिल हो रहे थे। दुनियावी आसाइश और आराइश इनकी जा रही थी। अजला सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन यके बाद दीगरे अपने खैमे जन्नत में लगा रही थी और नई नस्ल इस बात से पूरी तरह वाकिफ ना थी कि इनके इस्लाफ ने किन कुर्बानियों और जद्दोजहद से इस्लाम की खिदमत की थी और सूखे पत्ते खा कर अल्लाह के दीन का परचम थामे रखा था। जाहिर है जब दौलत की रेल पेल हो जाए, माल गनीमत और फतूहात के दरवाजे यके बाद दीगरे वाह होने लगे
وہ تقوی بھی باقی نہ رہے جو ان سے پہلوں کا تھا، تو پھر ان کے اثرات بھی ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس سے بے خبر نہ تھے۔ آپ جانتے تھے کہ لوگ ان فتوحات کے نتیجے میں گم ہو جائیں گے اور اپنی منزل کھو دیں گے، تو آپ رضی اللہ عنہ انہیں واضح نصیحت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے اس طرح نصیحت فرمائی تھی کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں دنیا اس لیے دی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کماؤ، اس کے لیے نہیں دی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ یہ دنیا فنا ہو جائے گی جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیاوی خواہشات اور آسائشوں میں پڑھ کر اپنی آخرت سے غافل نہ ہو جانا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہود و نصارہ اور دوسری قومیں جس طرح شکست سے دوچار ہوئیں، ان کا اقتدار مسلمانوں کو ملا، وہ اس پر سخت غصے میں تھے اور ان کا دل انتقام کے لیے بے چین تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد بعض علاقوں میں بغاوتیں پھیلائی گئی، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حسن تدبیر سے ان بغاوتوں کو ختم کیا اور انہیں اپنی سازش میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ بظاہر یہ فتنہ گو دبا نظر آ رہا، مگر اندر ہی اندر یہ بڑی تیزی سے اپنے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ اس کا پہلا قدم یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ اور اس کے گورنروں کے خلاف ایسا خطرناک پروپیگنڈا کیا جائے جس کے نتیجے میں لوگ ان کی جانب مائل ہو جائے اور انہیں ان کی ہمدردی مل جائے۔ نیز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے معتقدین کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی جائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا نعرہ لگا کر خلیفہ وقت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور انہیں آپس میں اتنا الجھا دیا جائے کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت اور فتوحات کے قدم کچھ عرصہ کے لیے رک جائیں۔ اس تحریک میں گو اسلام کے نام لیواؤں کی ایک بڑی تعداد کے شامل ہونے سے انکار نہیں، مگر در حقیقت ان کے پیچھے یہود و نصارہ اور منافقین تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف برپا کی جانے والی اس تحریک میں عبداللہ بن سبا کا مرکزی کردار کسی سے ٹکا چھپا نہیں، اور مورخین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں اس کا کردار بے نقاب کیا ہے۔ محمد بن جریر طبری نے لکھا، ابن سبا نے یہ بات پھیلائی کہ گزشتہ زمانے میں بہت سے انبیاء گزرے اور ہر نبی کا ایک وسیع جانشینی کی جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہو ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع بن ابی طالب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہے اور علی خاتم الاوصیاء ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل نہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کے حق کو غصب کر کے امت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر اس نے کہا کہ عثمان نے خلافت پر ناحق قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی خود موجود ہے، اس لیے تم اس کی مخالفت کرو اور اسے معزول کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اور اس کام کا آغاز اپنے علاقوں کے حکام پر طعن و تشنیع سے کرو، اور یہ ظاہر کرو کہ تم نیک کام کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، پھر اس طرح تم عوام کو اپنی طرف مائل کر سکو گے۔ جب وہ تمہاری طرف مائل ہو جائیں تو پھر انہیں اس کام کے لیے بلاؤ۔ مورخ شہیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ سیف بن عمر کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دشمنی پر لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا طریقہ کار یہ بنا کہ ایک شخص جسے عبداللہ بن سبا کہا جاتا ہے اور وہ یہودی تھا، اس نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اور پھر مدینہ سے مصر چلا گیا۔ اس نے کچھ لوگوں سے کچھ خفیہ باتیں کی جسے اس نے خود وضع کیا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ کیا یہ ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عنقریب اس دنیا کی طرف دوبارہ لوٹیں گے؟ تو وہ اسے کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان سے افضل ہے، تو تم ان کے دوبارہ آنے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ پھر وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہے اور علی ابن طالب خاتم الاوصیاء ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو علی کو اپنا وصی بنایا ہے اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بنسبت اس خلافت کے زیادہ حقدار ہے۔ عثمان تو خلافت میں زیادتی کرنے والے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ بس ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر عیب لگائے اور بظاہر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اظہار کیا۔ اس سے بہت سے اہل مصر ان کے اٹھائے فتنے میں پڑ گئے اور انہوں نے کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کو اور جماعتوں کی طرف خطوط لکھے تو وہ ان کی مدد کے لیے تیار ہو گئے اور آپس میں خطب کتابت کی اور وعدے معاہدے ہوئے کہ وہ عثمان غنی پر عیب لگائیں گے، اور پھر انہوں نے اپنے آدمیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ ان سے اس کے بارے میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ وہ آپ سے اس لیے ناراض ہیں کہ انہوں نے اپنے قرابت داروں کو کیوں عہدے دیے اور صحابوں کو کیوں معزول کیا۔ ان کے پروپیگنڈے سے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے۔ یہ بات صرف اہل سنت مورخین نہیں کہتے بلکہ شیعہ مورخین بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف
बात इसी अब्दुल्ला बिन सबा ने उठाई थी। शिया मौरख मिर्ज़ा मोहम्मद तकी इस पर लिखता है, अब्दुल्ला बिन सबा एक यहूदी शख्स था। उस्मान के दौर में मुनाफिकाना तौर पर मुसलमान हुआ। उसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत अच्छी नहीं लगती थी। अपने दोस्त यार की मजलिसों और महफिलों में हज़रत उस्मान की हर मुमकिन बुराइयां करता था। फिर वो मिस्र आया और यहाँ के लोगों को ये कहकर कान भरे कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ सकते हैं तो उनसे ज़्यादा अफजल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं आ सकते। फिर इसने कहा कि 1,24,000 पैगंबर आए और हर पैगंबर का कोई वज़ीर और जानशीन हुआ ही, तो ये कैसे हो सकता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इस तरह जाएं कि इनका कोई वज़ीर व खलीफा तक ना हो और वो अपनी उम्मत को यूं बेकार ही छोड़कर चला जाए। हज़रत अली बिन अबी तालिब इस पैगंबर के वसी और खलीफा थे। उस्मान ने इस मनसब खिलाफत पर बज़ौर कुव्वत कब्ज़ा कर रखा था। उमर फ़ारूक ने भी नाहक तौर पर इस मामले को मजलिस शूरा के सुपुर्द कर दिया और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ख्वाहिश नफसानी के तहत उस्मान की बेअत कर ली और अली को भी ज़बरदस्ती बेअत करा कर ही छोड़ा। अब शरीयत हम पर लाजम करती है कि हम इस बाब में किसी की रियायत ना करें। अगरचे हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम उस्मान को बज़ौर कुव्वत खिलाफत से उतार दें, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि उस्मान के गवर्नरों को जुल्म व सितम के नाम पर बदनाम करके इनको कमज़ोर कर दें और इनकी बुराइयों का प्रोपेगेंडा करें और अवाम के दिलों को उस्मान और इसके कारिंदों से बरगश्ता कर दें। सो उन्होंने कई मकामात पर खतूत लिखे और इब्न साद बिन अबी सरह के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, लोगों को इनके खिलाफ मुनज़्ज़म किया ताकि वो एक ग्रोह होकर मदीना आएँ और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत से निकालें। जो शिया और अदीब किस्म के लोग अब्दुल्ला बिन सबा को एक फ़र्ज़ी और ख़याली शख्स करार दे रहे हैं, उन्हें लाजिम है कि वो इस मुस्तनद शिया उलमा की किताबें मुलाहिज़ा कर लें। जारी है।